उद्यापित है जगज्जननी माँ बगला देवी जन्मोत्सव और श्री श्री पीताम्बरा सिद्ध महाशक्तिपीठर त्रयोदशतम वार्षिक उत्सव। माँ निकटने लगी है 1008 प्रकार भोग। बालेश्वर सहर उपकंठ कुरुड़ा निकटस्थ श्री श्री पीताम्बरा सिद्ध महाशक्तिपीठरे माँ बगलामुखी जन्मोत्सव और त्रयोदश वार्षिक उत्सव महाआडंबर सहकारे पालित हो जाइछि। चलित मास 15 तारिखर आरंभ होइतिबा जगज्जननी माँ बगलामुखी जन्मोत्सव 3 दिन धरी विभिन्न कार्यक्रम माध्यम शताधिक भक्तों गहन शनिवार संध्यारे संपन्न हो जाइछि। एही अवसर में 3 दिन व्यापी चलिथिबा महायज्ञ रे पूर्णाहुति प्रदान करा जाइछि। गुरुवार सकाळे स्थानीय सरस्वतीपुर शिव मंदिर पुष्करिणी घट उत्तोलन करने पर कलश शोभायात्रा सह वैदिक रीति यज्ञ कार्य आरंभ होइतिला। राज्यर विभिन्न प्रांतर आसिथिबा शताधिक विज्ञ पंडित एवं ब्राह्मण मान द्वारा सूर्य पूजा, गुरु पूजा, मंडला दर्शन, अग्निस्थापन एवं श्रीमंदिर मां यज्ञ मंडप को आगमन, अर्चना, सहस्रादि बगला मंत्र यज्ञाहुति प्रदान करा सह संध्यारे पुनर्बार श्रीमंदिर को मां प्रत्यावर्तन इत्यादि कार्यक्रम अनुष्ठित होइतिला। शंख, हुलहुली, घंटा घंटा, मृदंगर ध्वनि रे समग्र अंचल कंपी उठितिला। पंडितंकर वेदमंत्र सह यज्ञ रे विभिन्न आहुति, भक्त मानकर शांतसिक्त आराधना रे सिद्ध शक्तिपीठ रे स्वतंत्र भाव भक्तिमय परिवेश सृष्टि होइतिला। पीताम्बरां च दिभुजां त्रिनेत्रां गात्रकज्ज्वलां शीलामुद्गर हस्तां च स्मरेतां बगलामुखीं। मांकर बगलामुखींकर आज जन्मोत्सव पीताम्बरा माँ बगलामुखी जो मध्यावतरण करते आविर्भाव होते विष्णुंकर आराधना ये माँ हेले 10 महाविद्या भितर 8म महाविद्या। आज दिन में माँ आविर्भाव होते एणु आमर यही श्री श्री पीताम्बरा सिद्ध महाशक्ति पीठर ये त्रयोदश वार्षिक उत्सव माँ 3 दिन धरिकी घृत यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, अन्न यज्ञ, जप यज्ञ, नाम यज्ञ एवं 108 सप्तशती चंडीपाठ सहित मांकर मूल मंत्र 10,000 मूल मंत्र आहुति एवं आज मांकर जन्मोत्सव उपलक्षे मां पाखे भक्त माने विभिन्न प्रकार व्यंजन भोग लगौचंदी, समर्पण करुचंदी। 1008 प्रकार भोग मां पाखे समर्पण कराउची। भक्त माने दिवारात्रि भजन कीर्तन रे मजी रहितिले। जगदमंगले करुणादे घंटे दुष्ट निवारिणी ओम देवी प्रत्यर्थनाथायो चालयामि प्रसीदनः। जय जगन्नाथ। समस्त को बहुत बहुत शुभेच्छा शुभकामना। माँ को जन्मदिन में आज आम समस्त ये एकाठी होइछु। आज एते खुशी लगुच, एते भक्त मानकर जो आशीर्वाद होइछि माँ को मन तो माने प्रफुल्लित होउथिबा। आ कोन आ कहिबी 10 प्रकार भोग भी मु निजे बनेछि माँ को पई। आम कौन कर कलश शोभा यात्रा आमर परदिन होता सरस्वतीपुर ग्राम कलश शोभा यात्रा शिव मंदिर अतलन कर चंडी 3 दिन अहरह तो चंडी तो चली आमर हुमरे नड़िया समस्त जी जहाँ मानसिक कर नड़िया गटे देवे माँ को ए बेसर देखी आपाई कि मनरे ना कि एतिकी माँ पाखे कामना कर समस्त सुख शांति समृद्धि भरी दौंती समस्त मन इच्छा पूरण करती।
ମହାଶକ୍ତିପୀଠାଧୀଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଧିପୂର୍ବକ ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ମାଙ୍କୁ 1008 ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ, ଫଳମୂଳ ଆଦି ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପୀଠ ପରିସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଷ୍ଠାର ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାତ୍ବିକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏମିତିକି ଶତାଧିକ ପ୍ରକାରର ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଏବଂ ଚକୋଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଜନୈକ ମହିଳା ଭକ୍ତ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ବିଶାଳ କେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରି ଏକ ବିରାଳ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ ସେବା ଦେଖିବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବର୍ଥଡେ ଭଳି ଆମେ ଏତେ ଖୁସିରେ ମାଙ୍କର ବର୍ଥଡେ ପାଳନ ହେଉଛି। କେକ୍ ବି ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଡାନ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଛି। 1008 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଲାଗିଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ହୋମ ହେଉଛି, ଆହୁତି ହେଉଛି। ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିକି ବି ଖୁସି ହେଉଛି, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ତାକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଭଳିଆ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ଆଗରୁ 9-10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସୁଛି। ଆମ ଛୁଆମାନେ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ମହାଶକ୍ତିପୀଠ ପକ୍ଷରୁ 3 ଦିନ ଧରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାମୂହିକ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବାଣ ରୋଷଣୀ ସହ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରୁ ମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବା ପରେ ମହା ଆଳତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶତାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା। 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ସବରେ ସହର ସମେତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ନିଜ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସହ 7 ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଉପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୀଠର ସେବକ ସେବିକାମାନେ 3 ଦିନର ଉତ୍ସବକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।